हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश स्कैनर। फ्रेंड्स आजिर एही भिडियो रे पढ़िबा क्लास 10th पिला मानकर पोएट्री सेक्शन रो फर्स्ट चैप्टर ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल जार अर्थ हेउची समस्त जिनिस उज्जवल एवं सुंदर। तो ये चैप्टर अर्थ हेउची समस्त जिनिस उज्जवल एवं सुंदर। ब्यूटीफुल अर्थ हेउची सुंदर। ठीक अछि। एही कविताटीर लेखक हेउचंती सी.एफ. अलेक्जेंडर। तो चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर टॉपिक ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। जो माने चैनल रे नुआ अछंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं बेल आइकन को प्रेस करि नियंतु जहा द्वारा नेक्स्ट जो टॉपिक पब्लिश हेबो सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन आपनक पाखकु जीवो। We see and enjoy many things around us such as beautiful sunrises and sunsets, trees and flowers, rivers and mountains, birds and animals. तो फर्स्ट लाइन में आम जानिलु जे आम चारि पाखरे सुंदर सूर्योदय एवं सूर्यास्त, गछ एवं फूल, नदी एवं पर्वत, पक्षी और प्राणी भली अनेक जिनिस देखु एवं उपभोग करू। ठीक अछि। एंजॉय एंजॉय रो अर्थ हेउची उपभोग करू, उपभोग। ठीक अछि। आउट वर्ड थिला ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल अर्थ हेउची सुंदर। सनराइजेस एंड सनसेट्स। सनराइज रो अर्थ हेउची सूर्योदय एवं सनसेट्स रो अर्थ हेउची सूर्यास्त। ठीक अछि। सूर्यास्त और सनराइज माने सूर्योदय। ठीक अछि। ट्रीज एंड फ्लावर समस्त जानथिबे गछ एवं फूल। रिवर्स एंड माउंटेन्स नदी एवं पर्वत मान। बर्ड्स माने पक्षी, एनिमल्स माने प्राणी। ठीक अछि। तो सेकंड सेंटेंस we smell the fragrance of flowers and feel the changes of seasons। जार अर्थ हेउची आमे फूलर सुगंध पाई थाउ एवं ऋतु परिवर्तन अनुभव करू। तो एठी फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंस रो अर्थ हेउची सुगंध सुगंध। ठीक अछि। आ सीजन सीजन माने होची ऋतु। सीजन अर्थ होची ऋतु। Next, we have eyes to see all things and lips to praise the beauty of the creation। जार अर्थ हेउची ए सब देखिया पई हमर आखी अछि एवं सृष्टिर सौंदर्य को प्रशंसा करिया पई ओठ अछि। ठीक अछि। तो लिप्स माने ओठ, प्रेज एठी गोटे कॉम्प्लेक्स वर्ड होची प्रेज। प्रेज रो अर्थ होची प्रशंसा करिवा, प्रशंसा। ठीक अछि। ऑफ द क्रिएशन क्रिएशन रो अर्थ होची सृष्टि। क्रिएशन अर्थ होची सृष्टि। ठीक अछि। नेक्स्ट, हैव यू एवर थॉट हु हैज क्रिएटेड सच ब्यूटीफुल थिंग फॉर अस। तमे केबे भाबिछो कि आम पई एते सुंदर जिनिस किए सृष्टि करिछि। थॉट माने भाबिबा। तमे केबे भाबिछो कि हु हैज क्रिएटेड किए सृष्टि करिसंती सच ब्यूटीफुल थिंग्स। ब्यूटीफुल अर्थ होची सुंदर। थिंग्स फॉर अस माने आम पई। ठीक अछि। नेक्स्ट, हु हैज ब्लेस्ड अस विथ द सनसेट्स with the sense of sight, smell and feeling। क्वेश्चन मार्क अछि। आमको देखिबा, सुंघिबा एवं अनुभव करिवार इंद्रिय किए दैछंती। हु हैज ब्लेस्ड अस विथ सेंस। सेंस अर्थ होची इंद्रिय। सेंस अर्थ होची इंद्रिय। ऑफ साइट, स्मेल एंड फीलिंग। ठीक अछि। तो साइट्स ऑफ साइट, स्मेल एंड फीलिंग। फीलिंग अर्थ होची अनुभव करिवा। तो रीड द पोएम टू नो व्हाट द पोएट थिंक्स अबाउट दीज थिंग्स। तो कवि एगुड़िक विषय कौन भाबंती ताहा जानिया पई कविताटी को पढ़ंतु। ठीक अछि। नेक्स्ट बी पार्ट अछि। लेट्स लिसन टू द पोएम। द टीचर रीड द होल पोएम अलाउड। लिसन टू द टीचर ओनली डोंट ओपन द बुक। एथि सब टीचर मानक पई एठी लिखा हिची। एठी तमरो किछि काम नै किंतु एठी जणै दिया हिची जे टीचर पूरा पोएम टी को भल से रीड करिवे आउ पिला माने केवल डोंट ओपन द बुक बही देखिबेनी केवल सुनिबे टीचर कोन कहउचंती। तो एटा टीचर मानक पई सब लिखा हिची। नेक्स्ट आमे मेन सब्जेक्ट को आसीबा। ठीक अछि। फर्स्ट लाइन होची
all things bright and beautiful। ତ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର। ତ ବ୍ରାଇଟ୍ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଜ୍ଜଳ ଆଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମାନେ ସୁନ୍ଦର। ନେକ୍ସଟ all creatures great and small। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମହାନ ଏବଂ ଛୋଟ। all creatures great and small ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମହାନ ଏବଂ ଛୋଟ। ଗ୍ରେଟ୍ ମାନେ ମହାନ, ସ୍ମଲ୍ ମାନେ ଛୋଟ, ଗ୍ରେଟ୍ ମାନେ ମହାନ। all things wise and wonderful। all things wise and wonderful ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବା ଅଦ୍ଭୁତ। ତ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଆଉ ୱାଇଜ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ। ୱାଇଜ ମାନେ କଣ ନା ବୁଦ୍ଧିମାନ। ନେକ୍ସଟ the Lord God made them all। the Lord God made them all। ଲର୍ଡ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ବା ଭଗବାନ ସେ ସବୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। made them all ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି ଯୋଉ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ନେକ୍ସଟ each little flower that opens। each little flower that opens ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଫୁଲ। opens ମାନେ ଏଠି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବା। ଲିଟିଲ ମାନେ ଛୋଟ। ତ ଖୋଲିଥିବା ବା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଫୁଲ। each little bird that sings। each little bird that thinks that sings ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଉଥିବା ବା କଳରବ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ। each little bird that sings। sings ମାନେ କଳରବ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ। ଠିକ ଅଛି, ବାର୍ଡ ମାନେ ପକ୍ଷୀ। he made their glowing colors। he made their teeny wings। he made their glowing colors ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ବା ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କିଏ ନା ଭଗବାନ। made their glowing colors। glowing colors ମାନେ ଉଜ୍ଜଳ ରଙ୍ଗ। he made their teeny wings। he made their teeny wings ର ଅର୍ଥ ସେ ବା ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଡେଣା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। teeny wings ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛୋଟ ଡେଣା। ତ ଏଇ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଇଥିରେ ମାନେ ପୋଏଟ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ the purple headed mountain। the purple headed mountain ମାନେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ପର୍ବତ। ପର୍ପଲ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ମାଉଣ୍ଟେନ। ମାଉଣ୍ଟେନ ଅର୍ଥ ପର୍ବତ। the river running by। the river running by ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଖରେ ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀ। ରିଭର ମାନେ ହେଉଛି ନଦୀ। ରନିଂ ବାଇ ମାନେ ବହି ଯାଉଥିବା। ବହି ଯାଉଥିବା। the sunset and the morning। the sunset and the morning sunset ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏବଂ morning ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି morning ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରଭାତ ବା ସକାଳ। ତ ପ୍ରଭାତ। that brightens of the sky। that brightens of the sky ଯାହା ଆକାଶକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। brightens ମାନେ ଆଲୋକିତ କରେ। ସ୍କାଇ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକାଶ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଭଗବାନ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କଥା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପର୍ବତ, ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀ, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭାତ, ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆକାଶ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ଭଗବାନ ହିଁ ବନେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ଏଇ କଥା ଏଥିରେ ଆମକୁ କବି ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ the cold wind in the winter ମାନେ ହେଉଛି ଶୀତ ଋତୁର ଥଣ୍ଡା ପବନ। ତ ୱିଣ୍ଟର ମାନେ ହେଉଛି ଶୀତ ଋତୁ। କୋଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ପବନ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ
ଦି ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ସମର ସନ୍, ଦି ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ସମର ସନ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ସୁନ୍ଦର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଦି ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ, ତ ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସୁନ୍ଦର, ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ସମର ହଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ଯେମିତି ୱିଣ୍ଟର ର ଅର୍ଥ ଶୀତ ଋତୁ ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, ସମର ମାନେ ହଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ଦି ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଦି ଗାର୍ଡେନ, ଦି ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଦି ଗାର୍ଡେନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଗିଚାର ପାଚିଲା ଫଳ, ବଗିଚାର ପାଚିଲା ଫଳ, ଗାର୍ଡେନ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଗିଚା। ରାଇପ୍, ରାଇପ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ମାନେ ପାଚିଲା ଫଳ, ଠିକ ଅଛି, ତ ରାଇପ୍ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଚିଲା। ତ ଯାହା ବି କଷ୍ଟିଆ ୱାର୍ଡ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ୱାର୍ଡ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଏହାର ମିନିଂ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ହି ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ହି ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ହି ମେଡ୍ ମାନେ କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଠିକ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦି ଟଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦି ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡ୍, ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକ, ଦି ଟଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକ, ଇନ୍ ଦି ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡ୍, ଉଡ୍ ମାନେ ସିନା କାଠ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ, ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲର, ଠିକ ଅଛି, ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲର। ଦି ମିଡୋଜ୍ ହ୍ୱେର୍ ୱି ପ୍ଲେସ୍, ଯେଉଁ ମଇଦାନରେ ଆମେ ଖେଳୁ, ଯେଉଁ ମଇଦାନରେ ଆମେ ଖେଳୁ, ପ୍ଲେ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖେଳିବା, ଠିକ ଅଛି, ତ ଖେଳୁ। ଦି ରସେସ୍ ବାଇ ଦି ୱାଟର, ପାଣି, ପାଣି ପାଖରେ ବଢୁଥିବା ଘାସ, ଠିକ ଅଛି, ଦି ରସେସ୍ ବାଇ ଦି ୱାଟର, ୱାଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଣି ବା ଜଳ। we gather every day, we gather every day ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକାଠି ହଉ, gather ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକାଠି ହେବା, ଠିକ ଅଛି, ଏକାଠି ହେବା। every day ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକାଠି ହଉ। he gave us eyes to see them, he gave us eyes, ସେ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଲେ, to see them ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, and lips that we might tell, the lips and lips that we might tell, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଓଠ ଦେଲେ, lips ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଠ, ଠିକ ଅଛି। how great is God Almighty, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି, how great କେତେ ମହାନ, ଠିକ ଅଛି, great ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହାନ। God Almighty ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଠିକ ଅଛି, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଠିକ ଅଛି। who made them all things well, ଯିଏ ସବୁ କିଛି ଭଲରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ, who ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ, who has made all things well, ଯିଏ ସବୁ କିଛି, all things ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁ କିଛି, well ମାନେ ଭଲରେ, ତ ଯିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ସବୁ କିଛି ଭଲରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ପିଲାମାନେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ପୋଏମରେ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ କଣ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ କଣ କଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁ ଏଥିରେ କବି ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଇଫରେ। ନେକ୍ସଟ ଡି ରେ ଅଛି ଆବାଉଟ ଦି ପୋଏଟ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଓଡିଆରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ କବି ପରିଚୟ, ଠିକ ଅଛି, କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ, କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେସିଲ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ୱାଜ ବର୍ନ ଇନ୍ ଡବଲିନ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଇନ୍ 1818, ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇ ପୋଏମର କବି ହେଉଛନ୍ତି ସେସିଲ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, CF ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ହୁ ୱାଜ ବର୍ନ ଇନ୍ ଡବଲିନ, ଯିଏକି ଡବଲିନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଡବଲିନ ହେଉଛି ଆୟାରଲାଣ୍ଡର ସହର, ଠିକ ଅଛି, ଆୟାରଲାଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଇନ୍ 1818। ସି ଇଜ ଏ ଫେମସ୍ ହାଇମ୍ ରାଇଟର ଆଣ୍ଡ ପୋଏଟ, ସି ମାନେ ଏଇଠୁ ଜଣା ପଡିଲା ସିଏ ଜଣେ ଝିଅ, ଠିକ ଅଛି, ସି ଇଜ ଏ ଫେମସ୍, ଫେମସ୍ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ହାଇମ୍ ରାଇଟର ଆଣ୍ଡ ପୋଏଟ, ଠିକ ଅଛି, ହାଇମ୍ ରାଇଟର ଆଣ୍ଡ ପୋଏଟ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ଭଜନ ଲେଖିକା, ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭଜନ ଲେଖିକା ଏବଂ କବି, ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଭଜନ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଡିଭୋଟେଡ, ଠିକ ଅଛି, ଭଜନ, ରାଇଟର ଆଣ୍ଡ ପୋଏଟ, କବି ଏବଂ ଲେଖକ। her famous works are hymns for children, ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃତି ମାନ ହେଲେ, ଫେମସ୍ ୱାର୍କସ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃତି, ଆର୍ hymn for children, ଠିକ ଅଛି, କ୍ରିଷ୍ଟମାସ କ୍ୟାରଲ, once in a royal David city, verses for holy season, ଏଗୁଡା ହଉଛି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃତି, ଫେମସ୍ ଲେଖା, ଠିକ ଅଛି। this poem is included in hymn for children, ଏଇ ଯୋଉ ପୋଏମଟା ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢୁଛୁ, God made all things, ଠିକ ଅଛି, all things bright and beautiful, all things bright and beautiful,
हाइम फॉर चिल्ड्रेन रु आसी अछि हैला। तो पिला माने समस्त बुझी पारथिबे कवि को विषय रे। नेक्स्ट होची किसी क्वेश्चन अछि जाहाको हमें आंसर करिवा ठीक अछि। किसी सिलेक्टिव क्वेश्चंस अछि जहार आंसर्स हमें करिवा ठीक अछि। क्वेश्चंस एंड आंसर्स राउंड। फर्स्ट, व्हाट डज द पोएट थिंक ऑफ ऑल थिंग्स? जार उत्तर होची द पोएट थिंक्स दैट ऑल थिंग्स आर ब्राइट ब्यूटीफुल वाइज एंड वंडरफुल ठीक अछि। ताले पोएट कोन कहउचंती कोन भाबंती जे ऑल थिंग्स आर ब्राइट ब्यूटीफुल वाइज एंड वंडरफुल ठीक अछि। फर्स्ट क्वेश्चन वाला। सेकंड, हु हैज मेड ऑल थिंग्स? ऑल थिंग्स माने सब किछि किए तयारी करछंती? द ऑलमाइटी गॉड, द ऑलमाइटी हैज मेड ऑल द थिंग्स। ताने यार आंसर किए कोन हबो? गॉड द ऑलमाइटी ठीक अछि। नेक्स्ट, व्हाट आर द लिटिल थिंग्स मेंशन्ड इन द पोएम? ए पोएम रे जो लिटिल थिंग्स को मेंशन करा हिता सेटा कोन? यार आंसर होची बर्ड्स एंड फ्लावर्स आर द लिटिल थिंग्स मेंशन्ड इन द पोएम। तो ए पोएम रे लिटिल थिंग्स भाबरे काहा को मेंशन करा हिची ना जार आंसर होची बर्ड्स एंड फ्लावर्स। फॉर हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स? फ्लावर्स माने फूल मानकर सौंदर्य को कवि एठी केमिति डिस्क्राइब करचंती? हाउ माने केमिति डिस्क्राइब करिसंती? तो द पोएट डिस्क्राइब्स दैट द फ्लावर्स हैव ग्लोइंग कलर्स। फ्लावर्स मानकर ग्लोइंग कलर्स ठीक अछि। ग्लोइंग कलर्स। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द लिटिल बर्ड्स? लिटिल बर्ड्स को पोएट एठी केमती describe करिसंती बा केमती वर्णना करिसंती? The poet describes that God gave the teeny wings to the little birds. The sweet chirping of the birds is also the gift of God. हला ताले कोन देइसंती? Describes the God the teeny wings हला little birds मानकर teeny wings. How is the mountain described in the poem? ए जो poem रे हाउ डज द माउंटेन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? ए पोएम रे पहाड़ को केमती वर्णना करा जायछि ठीक अछि। तो द माउंटेन टॉप इज पर्पल हेडेड। तो माउंटेन को केमती वर्णना करा जायछि ना पर्पल हेडेड। पर्पल हेडेड। हाउ डज इट अपीयर सो? ए जो पर्पल हेडेड होउछि सेटा केमती अपीयर होउछि? इट अपीयर सो बिकॉज़ द रेज ऑफ द सेटिंग सन फॉल ऑन इट। यार आंसर होची इट appears so because the rays of the setting sun fall on it ठीक अछि। केमती एटा होची ना the rays of setting sun fall on it ठीक अछि। तो सूर्य जतरे अस्त होउचंती तांकर किरणटा पहाड़ ऊपर पडुची जहा द्वारा कि सेटा बाईगणी भलिया फील होउची। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट ब्राइटन्स ऑफ द स्काई? व्हाट ब्राइटन्स ऑफ द स्काई? The morning brightens of the sky. ताले आकाश को कौन ब्राइटन्स अप करे ना the morning ठीक अछि। आंसर होची मॉर्निंग। 9, how does the sky look during the sunset? सनसेट टाइम रे माने सूर्यास्त समय रे आकाश केमतिया देखा जाए ना the sky looks red at the sunset। तो सनसेट माने सूर्यास्त समय रे केमति देखा जाए? आंसर होची रेड। क्वेश्चन नंबर 10, which are the two seasons mentioned in the poem? এই কবিতারে কোউ দুইটা সিজন উপরে মেনশন করা হইছি বা বর্ণনা করা হইছি না সমর এন্ড উইন্টার ঠিক আছে। সমর আউ উইন্টার। নেক্সট, 11, why does the poet consider the summer sun pleasant? ठीक अछि। काहे कि कवि एठी कंसीडर करचंदी समर सन प्लीजेंट विषय रे ठीक अछि। समर इन वेस्टर्न कंट्रीज हला माने पाश्चात्य देश गुडी करे द समर सीजन हैज ए माइल्ड टेंपरेचर विदाउट हीट एंड कोल्ड ठीक अछि। विदाउट हीट और कोल्ड माने हमर जेंती एठी खरा दिन रे समर रे बहुत गरम हुए चाली हुएनी खरा रे बुली हुएनी किंतु पाश्चात्य देश गुडा करे समर सीजन ने ही एंजॉय करंती। सेही दिन रे टिके टिके जो खरा पड़े सेटा पूरा माइल्ड थाए बहुत हल्का खरा थाए जा फल ताकू एंजॉय करंती आउ बहुत कम टेंपरेचर विदाउट हीट और कोल्ड। सो द पोएट कंसीडर्ड इट प्लीजेंट। सेथिमे ताकू प्लीजेंट माने आनंददायक बा सुंदर भाबरे वर्णना करिसंती। माइल्ड हीट थाए ठीक अछि समर रे।
12 क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट डू वी एंजॉय इन द ग्रीन वुड ग्रीन वुड एटी ग्रीन वुड रो तो काठ नुहे ग्रीन वुड माने होचंदी सबुज जंगल रे आमे कोन एंजॉय करू ना वी एंजॉय द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ टॉल ट्रीज इन द ग्रीन वुड ठीक करू आमे कोन एंजॉय करू ना द ब्यूटीफुल सीनरी सुंदर सौंदर्य हला ब्यूटीफुल सीनरी SCENERY सौंदर्य ऑफ टॉल ट्रीज हला टॉल ऑफ कहार ना ऑफ टॉल ट्रीज लंबा गछ गुडी कर 13 क्वेश्चन नंबर 13 हाउ आर द मीडोज यूजफुल फॉर अस we play games in a meadow thus it is useful for us तो मीडो माने होची मैदान ठीक अछि मीडो अर्थ एक्चुअली होची कोन माने मैदान खुला मैदान जोटी एसेठी हमें कोन करू ना we play हमें सेठी खेलू सेथि में सेटा होची हम पई बहुत यूजफुल फॉर अस ठीक अछि समस्त बुझी पारथिबे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 where do the rushes grow घास गुडी को कोठी बढी थांती तो यार आंसर होची the rushes grow near water कोठी ना नियर वाटर पानी पाखरे बा बोही जाउथवा झरणा पाखरे 15 where do people gather rushes people gather the rushes to dry them off and make them out of them next 10 question number 16 why has god given us eyes भगवान हमकु काहे की आखी दैचंती ठीक अछि भगवान हमकु काहे की आखी दैचंती God has given us eyes to see and enjoy the beauty of his creation God काहे की हमकु आखी दैचंती ना हमकु आखी दैचंती to see and enjoy the beauty of his creation से जहा भी तैयारी करचंती सृष्टि करचंती क्रिएशन माने होची तांकर सृष्टि को एन्जॉय करिया पई आ देखिया पई तले कोन यार आंसर हबो to see and enjoy the beauty of his creation next question number 17 what should our lips tell हमरो ओठ कोन कहिबा उचित जार आंसर होची our lips should tell the greatness of god lips कोन कहिया कथा ना the greatness of god ठाकुरंकर महानता भगवानकर महानता विषय रे हमरो ओठ सबले कहिबा दरकार ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब गॉड कवि भगवान को केमती एठी वर्णना करिसंती ठीक अछि हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब गॉड द पोएट डिस्क्राइब्स गॉड एज ऑलमाइटी केमती वर्णना करछन ना ऑलमाइटी रार अर्थ होची सर्वशक्तिमान ही इज द मेकर ऑफ हेवन एंड अर्थ जे कि हेवन माने स्वर्ग एवं पृथ्वी माटी सब सी ही बनई ठीक अच्छे जो 18 क्वेश्चन थिला तार आंसर भी एठी मु करी की देखाई देछि आउ आपण माने या को रिवाइज करी की एग्जाम पूर्वरु जाई परिबे तो 10th बोर्ड एग्जाम आगो को आसुजी एवं ता पूर्वरु एटा मोर गुटे छोटिया प्रयास थिला जदी आपण मानकू इंग्लिश भल लागुथबो तो मु 10th रो समस्त विषय को मु नै की आसीबी नेक्स्ट आ जदि आपण नुआ थांती प्लीज चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करनेबे आउ नेक्स्ट वीडियो रे 10 क्लास रो सेकंड सब्जेक्ट मु नै की आसी इंग्लिश रो सेकंड सब्जेक्ट नै की आसी तो थैंक यू जय जगन्नाथ।